Difficult! Very difficult! Mu Nagora Mohara! Nagora! अरे तुम्हें सिना बोलते चिनी ना अरे मुँह तमाकू एक चिनी एनी देखी तो देखो ना वस्त्र सुनी वो कोई मारे ये आपने कहीं मुझे भी तो सुन कुछ नहीं एनी बाबू वो फूल जाने वो बहुत पेटी आइनिन देसी कुकुड़ा अरे वो देसी कुकुड़ा को मदो सह चाखण करी खाइबा को बहुत पसंद करे बाबू वो देसी कुकुड़ा नो वो बाऊ मोला देतला पेटी lovely very nice खबरे हमो नाटा जमीती रूपोटा भी एक सेमिती उछुड़ा जोबन संगको सेक्सी बॉडी अरे वो डेरी करछो काई की आसो मो चेम्बर भितरे दिवा एसी रूम रे बसी हमें टिके परस्पर को उपभोग करिबा बाबू काले आपण मते टिके चाकरी दबा को डाकी नथिले चाकरी दबा ना रे मोसो ते एन्जॉय करबा एडी बाबू मु कहि दउची मु सेमिति का छियो नु आ गुटे कथा मने रखि दंतु मु आपण को बळे लोक को ना भारी ठुडा करे अरे कहिथिली एठी की हसीबा सहज हेले भेरी बाटा डिफिकल्ट भेरी डिफिकल्ट दिनो भर महुसुरी चाकरी देबी मासको 2 पैसा भलो करी दरमा पाई और मोर जते बळे इच्छा हबो मु कैमरा खाउ भଳି तो जोबनु पाए कुपी ने नहीं मत कर अरे बाजू बोली गरीब जो इज्जत मूल्य कोन किछि नाही गरीब जो इज्जत मूल्य कोई गान न धुरी ओहो नगे अरे माने हेले उपभोगर पात्री एला नाम होय हाइटाटस पिला माने करो मनोरंजन पाई जन्म अरे माने बयस करो अरे माने को मोहरे केइटा टोगा बंडल फोबारी परिस्थितिटा पूरा शांत हेई जीवो नारी जाति को खलना होइबा पुरुषर बडा मस्त बड़ पकाई भाई रामायण रो कहानी तुमरो निश्चय मने जीव भाई सेदिन सती सीतांग निश्वास रे सोन्न लोगारे केमि ध्वंस पाइले आउ महाभारत रो द्रौपदी को वस्त्र रो कथा ही बोली नथबे द्रौपदी को आखि लुहरे
और वंश को भी धूल से आ जाए। अबे तू मत प्रवचन दउछु प्रवचन में भाई बरम थ्रेटिंग दउछि। ए भार मत दे चले যদি অমানবীয় পরিস্থিতি মনে করছো আছে তাহলে মু বাধ্য হই কি ডিস্টার্ব নেবি কারণ ফার্মাস ভিতরে তোমার भी যেতিক অধিকার আছে মোর भी ঠিক সেতিক অধিকার আছে। আবে গোটে সাধারণ বস্তির ঝিও পাই এমিতি রাজনীতি করিবর মানে বস্তির ঝিও নেবি সে গোটে ঝিও ভাই তার भी ইজ্জতর মূল্য আছে। ও তু তাহলে শ্রীকৃষ্ণ সাজি দ্রৌপদী মহারাজর বস্ত্র হরণ করে অতি বস্ত্র যোগেই দেবাকু তৎপর হয়ে উঠি। খালি সেতিকি নয় ভাই তম পরি রাবণর বিভীষণ ভাই হইছে দেই দউছি কোন মোর পরিণাম ভবিষ্যতে কোন হই পারে। আবে তোমার কোন করি পারিব তোটা তুমি কেবলি ভাবি না দিও ভাই। ভাই মার ডালা রে क्यों भाई भाई में तोरा भी झगड़ा हेले या बाहर लोग कौन कहबे हाजी आज्ञा। अरे तुम एटाकू भलो भाबरे बुझेई दियो से जेमिति मो कार्जरे हस्तक्षेप न करू नचत भଳି गृह शत्रु विभीषणर पार्टीटाकू केमिति बंद करिबाकू हबो से कइला जेमिति बेस भलो भाबरे जणा अछि। क्यों आपण कहीं चिंता करछंती दिले सार से कथा मु बुझी देबी आपण चिंता कर। अच्छा साराम क्यों ना कराम पर सब नीति दिनिया हबी आ सिया जदी कहा को कोठी खुंपाए खुंपी देले क्यों खुंपदु आ तमे काहे के ऑब्जेक्शन करू छ যদি পারু তো তম স্ত্রী আর ঝিও পানি ভেটে দিও তারা খুম্পি বার কথা খুম্পো মু কিছু কি অবজেকশন করি না সামনে বাবু সাইলেন্স ই সাইলেন্স খালি কথা সামনে উচ্চ আমাদের কথাবার্তা বলে পরিস্থিতি যাতে কোন হই পারে সেটা তুমি ভালো ভাবে জানি পাচ্ছ। আসো মো সহিত नागोरा नागोरा हाजी आज्ञा। ओकाटा परिस्थितिटाकू बोल शांति देई गला बेळ खाऊ बंध बांधी दियंतु आज्ञा। क्यों आपण আজি जाकू सामान्य उत्तप्त बोली भाबुछन काली से आगे ओ किरण हे आपण को जे स्माश करी न दबा क्यों एक पता किए कहबो। अरे तुम्हें ठीक कहिছো महादी मो रास्तारू जदि से कंठाकू मु सफा न करे एटा मो पई भविष्यतरे वज्र होई पड़िबो। सर नमस्कार। ए कोन किछ कहिबो सर तो बंचाई दियो सर बाबा बंचाई दियो। अरे उठो कोन हिची को अरे निज स्त्री सामने एमिति मो हाथ गोड़ धरी काकुती गलती हले अरे बाबा हार्टटा कोट हिची बोले परिस्थिति बाध्य खोजी आ एमिति को परिस्थिति पड़ जाय छ आपण हमको साथ न कले हम सकाळे को काहा को देखि परिबनी सर। हां सर अरे मोर गोटिए बोली भौनी ए पाखा गां तार गोटे प्रस्ताव लागिछि ता परिवार लोक कहउछथि जौतुक बाबा को 3 लाख टका नबे नहले सर से मो बौल को बहु करि नबेनी। हां सर आपण तो जानि छथि तक चाकरी कोन दरमा तो समुद्र को संखे हमको साहाय्य कर दो आपण चाले सब समस्या समाधान हे छिबो। हां सर आपा ठीक कहिछि आपण दिके मते सहाय्य करंतु। हेलो अरे तमे तुम बाबा को बुझेई दियो से किछि दिन ए बाहागरटा को बुझेई दे और टंकाटा यारेज परे ए बाहागर हबो एटा केबे संभव न सर मो भौणी वर्तमान गोटे पिलार मां हवा को जाउची। भाई मार रे क्यों तुम भौणी को भलो बाउछा टोकाटा 50 लाख जी देखुची सारा बासर पूर्व फूल वासर जमे देई इनको एते बड़ी टंका दबा ओ पोके एकदम संभव नहीं। सर अबे कथा कहूछु मो हम स्वामी विषय सब टंका सुझी देबो। अरे ठीक अछि मते ए सब विषय टिके चिंता करिबा को पड़िबो। क्यों चिंता कोन करिबा आज्ञा बुझिले या लोकटा हमर भलो बिना टोकाटा सुविधा सुजोग देके सुझी दबो बुझिले सारे आओ जो
ସାର୍ ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଠିକ ଅଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ଆଉ ତମେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଟିକେଟ ନେଇ ଆସ। ଏଇ ନିଅ। ଓ ଆରେ ତମ ମିସେସ୍ ଅଛନ୍ତି ପରା? ଆରେ ବାବା ତାଙ୍କର ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଘରର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଆଉ ତମେ ଯାଇ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଚାଲି ଆସିବ। ନା କଣ କହୁଛ ମା? ଆଉ ଆଲୋକ ଫେରିବା ପରେ ଆମେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଉଭୟ ନେଇ ଚାଲିଯିବ। ତମେ ଯାଅ ସିଧା ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଭାବୁଛ କଣ? ଭାବିଲ ମୋ ପାଖରେ ତା ଝିଆରୀ ଅଛି, ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଯାଅ ବାପା ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଯାଅ ଠିକ ଅଛି ମଉସା। ଆରେ ମହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜରୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆରେ ଜାଣେ ସେ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ଗେଷ୍ଟ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ସେସବୁ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆରେ ସେମିତି କହିଲେ କେମିତି ହବ? ଆରେ ଆସିଛ ମାନେ କିଛି ପିଇବ ନା? ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଇରେ ଡର ବାବା, ଜମା ଡର ନା। ଇରେ ବାବୁଙ୍କର ଏମିତି ଶୁଙ୍ଗା ଶୁଙ୍ଗି କରିବା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ହବି। ମହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଅଞ୍ଚଳିଆ ମାଂସକୁ ହଁ ଯୌବନର ମୋହ ମୋହ ବାସ୍ନା ମତେ ପାଗଳ କରିଦଉଛି। ମହାନ୍ତି ମତେ ପାଗଳ କରିଦଉଛି। ହେଉଛି ଆଲୋକ ଦଶଟା ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ମନର ସବୁ ଶୋଷକୁ ଏଠି ମେଣ୍ଟେଇ ଦିଅ। କିଏ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ବାରବତା ଅଛି? ଏ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଦାନ୍ତ ଲଗେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ସାର୍? ମୁଁ ତ ବୁଢା ଲୋକ, ଏ ଗ୍ରୋସର ମେସିନ୍ ଚଳେଇବା ମୋ ପକ୍ଷେ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖି ଜନ୍ମ ଜାନେବି। ଆଉ ଆରେ ମହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଲୋକ ଦାସ ଖଣ୍ଡେ ମାଲ ପାଇଛି, ଖାଲି ବହୁତ ଧରି ପକାନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଆରେ ଖାଲି ଚୋ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଆଲୋକ ଦାସକୁ ଦାନ କରି ଦୂରକୁ ପଠେଇବି। ତମେ ଆପଣ ଏବେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ ମୁଁ ତମ ଝିଅ ବୟସର, ଆପଣ କେମିତି ଏ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ମହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏଟାକୁ କଣ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଜମା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ମନ ପଡିଛି ମାନେ ଏଇଠି ଖାଇବେ ନା। କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ଦାସ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ଫିଷ୍ଟ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୁଁ ତମରେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବିନି? ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତେ ପୋଲିସରେ ଦେବି।
आईडी काटना Nagora! Nagora! अरे अभा अरे तुम्हें चुपचाप बसो अभा ए बा अभा अरे मु बच्चा दिपरा कोन होई तमरा ए बा अरे मु बच्चा दिपरा कोन होई तमरा पुरुष वही कौन है चलो तुम्हें जाए पारो ना करे मते विश्वास करो अभा मु किछ भी जानि पारनी से नगर से मते जोर करे चित्कार कर डाकुछु अरे ये नगर नगर असी पहुंची सारी छी यू मास्टर मु तो मैं छाड़ी भी हराम ना छाड़ी भी हराम ना अरे सुन मो पाखरे अर्थ बड़ अछि आईन कानून सब किछि अछि और तू जते चित्कार करे भी मोर किछि करि परिबो तू कोन भाईजू ए धमक दई तू मुहटा बंद कर दऊ अरे चुप न रहिले चित्कार कर जते पारुछु सेते चित्कार कर एला किछि लाभ होबोनी ए नगर तू को भाबिछु एमिति टंकार धमक दे हम दुजन को मुंह को बंद कर देबो अरे तू चुप कर কথা বার্তাটা ও স্বামী আলোক দাস সহ এই সহ নুহে শোন আলো আরে মু মানুষ এটা গোটে সাধারণ ভুল নুহে কারণ প্রত্যেক মনিষর এমনি ভুল থাকে আর আমি কেই দেবতা নুহে তেণুপরি ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক আমার তু কহু এটা ও সাধারণ ভুল আমি মন্দির তু ভাইছি আরে না না আরে মু তোমার যে ক্ষতি করছি তো পাই কোম্পানি সেশন মানে চাকরি পূরণ মু দেবি अरे मोहंती अरे तो देरी को ओहो ये बालोगो ये घर तम कंपनी से ये भाबु जो कोन ये तमे मागे थिलो 3 लाख एथिर अछि फुल 4 लाख ए ने बापा नहीं ए नगरस तू से टंका लोक दे हमको धमक दो छला अभी जो हम मोटा को बंद कर दबो एबे ते टंका धमक दे तो का भाभी जो अरे बहुत इज्जत को गिरा जाई पारे ना तू तो ते छोड़े भी नहीं तू तो ते बहुत कर देबी बरबा अबे तू चुप को কথা বার্তাটা হবে ও স্বামী আলোক দাস সহ ও সহ নুহে কারণ মু নগরা 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 हेलो महादी आ गया चली जाऊची अरे तुम इसे किसी है करो चली जाऊची अरे तुम्हें तो कुछ जीवन को दियो नहीं अरे तुम्हें तो को पूछे दियो ए दुनिया रे टोका नहीं सब किसी के लिए जाई पारो ना अरे तुम्हें काहे के जो बैठी आई जो कौन
रहिबाकू हबो आभा चुप रहिबाकू हबो তুমি মরিছ না জানোয়ার স্বামী না মরে শয়তান ভুল কହୁଛ আভা ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଭାଇ ଗୋଟେ ବାପର ପୁଅ ମୋ ଆଗର ମୋର ଗୋଟେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ନିର୍ଭର ଆଗକୁ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ହେଇ ନ ପାରିଲେ ମୋ ଭଉଣୀଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ ଭାଇ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପନିନ୍ଦାକୁ ଡରି ମୋ ବାପଟା କୋଉଠି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବେ ତମେ କଣ ହବା এই পরিস্থিতিতে আমার কোন করিবা উচিত কোন ন করিবা উচিত তবে তুমি কହୁଛ ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ଇଜ୍ଜତ ବିକଟ ତମେ ତମ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହବ କେମିତି ଭାବି ପଡିଲ ତମେ କଥାରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆରେ ଭୋକରେ ଯେତେବେଳେ ପେଟଟା ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ସେଇ ଘରର ମଝିକୁଟାରେ ମୋ ଭଉଣୀଟା ଦର ବୁଡ଼ି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ତେବେ ଇଜ୍ଜତ ଶବ୍ଦ ମାନେ କଣ ଥାଏ আর আদিবা সমাজ বিজ্ঞানী চকিরে কেবল ইজ্জত শব্দর মানে হচ্ছে টঙ্কা আর যাহা পাখে যেতে টঙ্কা আর পাখে সেতে ইজ্জত তো স্বামী হই মু যদি কম্প্রোমাইজ করি পারুছি তুমি কম্প্রোমাইজ করি পারিবনি কাইকি এ আলোকাস পুরুষ পরিয়ার জোরে টিকে টিকে শব্দ সেটা না তো ভিতরে টিকে হেলিবি নাই সপরিয়া মগা পাই আবশ্যকতা পাই ମୋ ପୁରୁଷ ପଡ଼ିଆଟାକୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀର ଇଜ୍ଜତ ନେଇଛି ମୋର କଣ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଜାଣ ସେ ସହର ଛାତି ତିରି ଚଳ ଚଳ କରି ରକ୍ତ ପିଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପାରୁନି ଜାଣ କାହିଁକି କରୁନ ତମେ କାହିଁକିନା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟା ମୋର ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଟଙ୍କାର ସତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ମୋତେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ବାପା ଟଙ୍କାଟା ତମ ପଇସାରେ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ବେଶ୍ୟା ବୁଟ କରି ଟଙ୍କା ଆଣିଦିଏ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ଆପତ୍ତି କରିବନି ପ୍ରାୟ ମୋ ପରି ଗୋଟିଏ ଜୀବ ପ୍ରାୟତଃ କେବେ ବି ଆପତ୍ତି କରିବନି ଆରେ ବେଶ୍ୟା ବୃତ୍ତି କିଏ ନ କରୁଛି ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ବେଶୀ ବେଶ୍ୟା ବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ এই নেতা মন্ত্রী মানে এই মন্ত্রী পদ পাইবা আশারে নিজ স্ত্রী ঝিଅମାନଙ୍କୁ ভেটি যাଉଛନ୍ତି পার্টির হাইকমান্ড পাখରେ ଆଉ ଏମାନେ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇବା ଆଶରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଭାଇ ଆରେ ମୁଁ ତ ନେତା କି ମନ୍ତ୍ରୀ ସଭା ପାଇଁ ସବୁ କରୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ଅବୁଝା ହୁଅନି ଭା ଆରେ ମୋ କଥା ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର আরে ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ଆଭା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଆଭା ପୁରୁଷ ପଡ଼ିଆ ନଥିବ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ନଥିବ ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଆ ନଥିବ ମତେ ନପୁଂସକ କ୍ଲିବ କରେ ତମ ଭଳି ଅପରକ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା 100 ଗୁଣରେ ଭଲ ମତେ ବିଧବା ହେଇଯିବାଟା ଆହୁରି ଭଲ Thank you.
Thank you.